ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଏନ୍ତା ଭୁର୍ତେ ସୁର୍ତେ କରି ନେଇ ଥିଲା ବୋଲି ତାର ଝିଅ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେନେ ସେ ଝିଅ ମାନେ ଯେନ୍ତା କହୁଛନ୍ ପିଟି ପିଟି ମୋର ବାପାକେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବି ଫୋନ ନା ଉଠାବାର କି ସେ ଯେନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ନେଇଥିଲା ସେ ବି ଫୋନ ଉଠାବାର କି ଯେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନେଇছে ସେ ବି ଫୋନ ଉଠାବାର। ଯେନ୍ତା କି ଯେନ୍ତା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ରାଜଧାନୀ ଯେନ୍ତା ଦାଦନ ରାଜଧାନୀ ବୋଲଛନ୍ ସେଟା ହଉଛି ବେଲପଡା ଯେନ୍ତା ଗଡ। ଯେନ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ଟା ନେଇଛେ ସେ ହଉଛି ବୁଦାମୁଡା ଗାଁର ତାକର ଗାଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ଟେ ଆନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥେଇକରି ବି ଦାଦନ ପର୍ବଣ ଇଲାକାରେ କିଛି ସହାୟତା ନି କରବାର। ତାକର ଆଗରେ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛେ ନା ପଛାଡେ କିଏ ନେନ ତିନିଟା ଖାଲି ଝିଅ ଅଛେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖଲେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଲେ ବି ଏତକି ନିରୀହ ଲାଗବା ଯେ ତାକର ପାଖେ ପରେ ଟିଫିନ ଖାଇବା ଲାଗି ପଇସା ନେଇଥେ। ବୋଲେ ଭାବ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା। ମତେ ତ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ଟିକେ ନେନ। କାଲି ଠାନୁ ତାମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଲାନ ସେ ବି ତ ପଠେଇ ପାରିବା କଥା ତାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଥି ପ୍ରଶାସନ ଡିଓଲୋ କେ ଫୋନ କରି ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବେଲପଡା ଜଣେ ମରିଛନ୍ ବୋଲି ସେ ଡିଓଲୋ ବି କହି ପାରବାର କଥା। ସେ ବି ଚୁପ আর প্রশাসন বি চুপ। অঞ্চলটা হচ্ছে দাদন প্রবণ অঞ্চল, কিন্তু ই অঞ্চলর লোক মানে দাদন গলা পরে তাঙ্কর সেন স্থিতি কাଣା ঘটুছে পরিস্থিতি কাଣା ঘটুছে যেনতির লাগি বলি করি গুট গুট হেই করি তাঙ্কর সব মানে ঘরকে ফেরুছি। কিন্তু বেলপড়ার ইহাদে ঘটিছে এন্তা ঘটনা যেন ঘটনারে সব বি ঘরকে ফিরবাটা মুশকিল হয়ে যাইছে। বেলপড়া থানা বুদামুন্ডা গাঁর ঘন ধরুয়া যাইলে আন্ধ্রপ্রদেশকে দাদন খটি तांकर सेहिन स्थिति काଣା घटला परिस्थिति काଣା हैला जहार द्वारा तांकर मृत्यु हो गला। सही मृत्यु हैला पर इहादे तांकर परिवार नेहरा होकर पुलिस प्रशासन पाके पहुंचीछन। तांकर तीनटा झियो एफआईआर कॉपी नहीं कर पुलिस पाके पहुंचीछन। आज के 3 दिन हो गला तांकर सब घर के नहीं फेरला। झियो मानकर अभियोग रही तांको पिटी पिटी कर हत्या कर दिया जाइछि। जेते बेले सही सरदार को फोन करा जाउछे सरदार फोन रिसीव नहीं करबा खाली सूचना गोटे दे दिया है कि तुमर बापार मृत्यु हो जाइछि। किंतु झीवर अभियोग आसुछि घर धरुआ को पिटी पिटी हत्या कर देछन बोली करी तांकर झियो माने कहउछन। एटा होचे बेलपड़ा अंचल रो कथा। सही अंचल रे केंता काम माने होचे आमर ई अंचल रे केंता स्थिति माने घटुछे दादन श्रमिक मानकर गुट गुट कोले मोलाती है घर के फेरुछि। फिर ये जगह रे दिसुछे कि सही मोला दिहिटा घर तक के आसी भी नहीं पारबा। सरकार और प्रशासन टोटाली अवहेला कर रखीछन ई दादन श्रमिक मान को। देखुन सही परिवार स्थिति एंता घटला जे शेष रे सही माने थाना के आसी करी गुहारी करूछन लोक मान को गुहारी करूछन कि सही सब को घर के अणा जाऊ। एटा के नै कर जुड़ीछन हमर संगे जीतू नायक आज्ञा जे कि कौशल संग्रामी तथा समाज सेवी अंचल रे बहुत बढ़िया काम करूछन। से हमर संगे जुड़ीछन फोन लाइन रे तांकर संगे अधिका कथा हमा आ सूचना नबा काना घटना घटितिला से जाई करी थाना रे पहुंची छन जे कि घन धरुआ रहीछन तांकर मृतदेह को केंता सब घर के अणा जाई पारबा तार व्यवस्था लगी बोली करी बेलपड़ा थाना आईएएससी संगे कथा लगी छन आउ चेष्टा चले छन कि केंता सब सही सबटा घर के पले आसबा। हां हेलो हेलो जीतू आज्ञा आज्ञा आपण थाना रे जाई करी एफआईआर देछन जणे दादन श्रमिक रो कथा है तांकर परिवार इहादे कांदुछन तांकर सबटा घर के पहुंची नहीं पारबा बोली करी सब सूचना मिलुछि। काण रहितला पूरा घटना आपण केंता सब तांको भेटले केंता सब गले केंता सब सहाय्य करूछन। देखुन मते झियो माने सकाले फोन करथिले जे मोर घर के भी थिले मोर बापा के ने पिटी पिटी मारी दिछन बोली सरदार रे कहले एस मुरली काना उठे सरदार रहन आउ से कहले ठीक अछि बनु हमें थाना गनु थाना रे एफआईआर टे देनु अनंत सार भी मुई रेस्क्यू करमी जितु मोर द्वारा जेतकी ही पारबा सेतकी करी पारमी बोले मते प्रतिश्रुति देले। आउ एहन जानबार लागि मिलছে जे लास्ट नै आबार देखलाले रे मंगलवार दिने मोलानो लास्टटा तार बापाटा जेना टुकेल झियोर बापाटा मंगलवार दिने खराब हेला न। अच्छा ये माने केभे जाइथिले आ काना हेतिला सेना घटना काना कहउछन परिवार काना कहउछन एफआईआर रे दर्ज काना करा जाइछि एते दिन तक के गुटे अधिकांश करी हमें सुनुछु दादन प्रवण अंचल हमर एरिया रहिछि किंतु सही एरिया रे जे करी जणे जणे करी सेना मृत्यु रो सम्मुखीन होउछन। देखुन जेनता कि का पश्चिम ओडिशार राजधानी जेनता दादन राजधानी बोलछन सेटा होछि बेलपड़ा जेनता गड़ा जेन सरदार टा नैछे से होछि बुदामुडा गाँर ताकर गाँ सरदार टे आन से सरदार एंता भुर्ते सुर्ते करी नै थिला बोली तार झियो माने अभियोग करथिले। सेने से झियो माने जेनता कहूछन पिटी पिटी मोर बापा के मारी देछन बोली। आउ से सरदार भी फोन ना उठाबार कि से जेन हमर जेन नै थिला से भी फोन नै उठाबार कि जे फैक्ट्री बनेছে से भी फोन नै उठाबार। ये माने कार द्वार से हमको मते जोगाजोग करी मोर घर के आले
ଆଉ ତ ଜାଣିଛନ୍ ତ ଦାଦନପଡ ଆମର ଇଲାକା ଯେ କି ଇନର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥେଇ କରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଥେଇ କରି ବି ଏନ୍ତା ଅବହେଳା ଆମର ହୁଁ ହଉଛି ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଲପଡା ହସ୍ପି ଆମର ଥାନା ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲେ, ପରିବାରର ସ୍ଥିତି କାଣା ରହିଛି ଇହାଦେ? ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇ ସାରିଲାନେ ଆଉ ଇହାଦେ ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପୁରା ଜଣକୁ ହରେ ସାରିଛି, ଯିଏ କମାଣି ଧମାଣି ଲାଗି ବାହାରକେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ହରେ ସାରିଛି। ପରିବାରର ସ୍ଥିତି କାଣା ରହିଛି ଇହାଦେ? ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ କି ଛୋଟ ବେଲେ ତାଙ୍କର ମା କେ ହରେଇଛନ୍ ହୁଁ ଆଉ ଏଛେନକେ ତାଙ୍କର ବାପା ଘର ନା ତାଙ୍କର ଆଗଡେ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛେ ନା ପଛାଡେ କିଏ ନେନ ତିନିଟା ଖାଲି ଝିଅ ଅଛେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ଏତକି ନିରୀହ ଲାଗବା ଯେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ପରେ ଟିଫିନ ଖାଇବା ଲାଗି ପଇସା ନେଇଥେ ହୁଁ ବୋଲେ ଭାବ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ କି ଇନାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥେଇ କରି ବି ଦାଦନ ପରବଣ ଇଲାକାରେ କିଛି ସହାୟତା ନି କରବାର। ସେ ହୁଁ ଜିନିଷଟା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେନ ଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଖବର ନି ଦେବାର ତଲେ ହୁଁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଖରାପ ଲା ଡେଲି ତାମାନେ ଛୁଆ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ କି ମୋର ବାପା କି କେନ୍ ପ୍ରଶାସନ ଆଣି ଦଉନ କାଣା ବୋଲି ଲାଷ୍ଟ କେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି କରି ଆମର କାମ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍। ହଁ ଇହାଦେ ଯେନ୍ତା କି ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା ଲାଗୁଛି ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣବା, ସେହି ମାନେ ଶବଟାକୁ ଘରକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିକରି ଆସି ପାରବା? କାଣା ରହିବା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କାଣା ଇହାଦେ ଭରସା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମତେ ତ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ଟିକେ ନେନ କାଁ କରି ବୋଲେ ଦେଖମା ବୋଲେ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁନ ଖାଲି କଥା ଦଉଛି ହୁଁ କାଲି ଠାନୁ ତାମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଲାନ ସେ ବି ତ ପଠେଇ ପାରିବା କଥା ତାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟି ପ୍ରଶାସନ ଏ ଡିଓଲୋ କେ ଫୋନ କରି କରି ଆପଣଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୁଁ ବେଲପାଳ ଜଣେ ମରିଛନ୍ ବୋଲି ସେ ଡିଓଲୋ ବି କହି ପାରବାର କଥା ସେ ହୁଁ ବି ଚୁପ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ଚୁପ କାହାକେ ବିଚରେ ଗୁହାରି କରବେ ଲାଷ୍ଟ କେ ନିଜେ ହିଁ କାନା ବୋବା ଚାଲିଛି আর କେହି ବି ତାର ପାକେ କେନ୍ ଅଫିସର ଟେ ବି ନାଇଁ ଆବାର ତାଲି ଯେନ୍ତା କି ବଡ ବଡ ଅଫିସର ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେହି ବି ନାଇଁ ଆବାର ତାଲି। ହୁଁ ଜଣେ ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ସେହି ଶବଟାକୁ ଘରକେ ଆଣବାର ଲାଗି ବି ଜଣେ ସକ୍ଷମ ନାଇଁ ହେଇପାରୁଛନ୍, ସେଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ବି ଟୋଟାଲି କିଛି କାମ ନାଇଁ କରିପାରବା। ନାଇଁ 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 କିଛି नहीं କରିବ ଜାନୁଛନ୍ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେନ୍ତା କି ଦାଦନ ଇଲାକା ବେଲପଡା ସେଥିରୁ ବି ଦାଦନ ଯାଇଛନ୍ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଡିମଡିମି ପିଟୁଛନ୍ ଦାଦନ ନେଇ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ ବାକି ଯୋଜନା ଉପରେ ସବୁ କାଣା ହଉଛି ଯୋଜନା ସେ କାଣା ଖେଉ ନୁଛେ କାଣା କରୁଛେ ତ ସେଟା ତ ଜାଣିନି ହେବାର ବାକି ଡେଲି ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ଆମର ବେଲପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖବାକେ ମିଲଛି ହର ବର୍ଷେ 10ଟା 5ଟା ଏନ୍ତା ମରୁଥିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ କାଣା କରମା ସେଟା ତ ଜାନୁଛନ୍ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ କାଣା କହିମା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସମାଜ ଲାଗି କାମ କରୁଛନ୍, ବାହାରି କରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଇହାଦେ ଜଣେ ଦାଦନ ପରିବାରକୁ ଟିକେ ସାହାରା ହେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ହେଇପାରବା ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍, ଆଉ ଆମର ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ଯାହା ବି ହେଇପାରବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଇହାଦେ ଚେଷ୍ଟା କରମା। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଇନଫରମେସନ ଦଉଥିଲେ। দেখুন এই অঞ্চলর শ্রমিক মানকর স্থিতি আর পরিস্থিতি বহুত খারাপ রয়েছে, যেমতির লাগি বলিকি বাহারকে দাদন খটি যাবার লাগি পড়ুছি, আর দাদন খটি গলে সেইমানকর স্থিতি পরিস্থিতি এন্তা খারাপ ঘটুছি যে সেই মানকর শবটা ঘরকে ফেরুছি। কিন্তু বেলপড়া থানা অন্তর্গত বুদামুন্ডা গাঁর ঘন ধরুয়া তাঙ্কর মৃত্যু হয়ে আজকে 2 দিন বিতি সারলান, কিন্তু তাঙ্কর শবকে কেন্তা হিসাবে ঘরকে অণাযিবা তার কিছু বি ব্যবস্থা হেই নি পারবা। সরকার আর প্রশাসন কু অনুরোধ রহুছে কি সে টিকে তৎপরতা দেখুন যে ই অঞ্চলর শ্রমিক মানে রহিছন সেই মানকর উপরে টিকে কিছু ব্যবস্থা করুন আজ্ঞা, যেহেতু গুটে গুটে করি সবু যাউছন সরি, যে যাউছে দাদন সে হউছে পতন, পুরা এন্তা কিছু স্থিতি ঘটুছে আর সেই জিনিসর উপরে নজর দেবার বি বহুত জরুরি রয়েছে। ওড়িশার ইহাদে উপমুখ্যমন্ত্রী অছন কেবি সিংদেও আজ্ঞা, আর তাঙ্কর অঞ্চলরে হি ঘটুথিবার গোটে ঘটনা এ সেই ঘটনাকে এতে দিন বিতি গলান দেখুন, কিন্তু সেই শবটা ঘরকে ফেরি নাই পারবা তান এটার উপরে তৎপরতা দেখাবার বহুত জরুরি আছে। এটার উপরে ডিএলও আজ্ঞা বহুত তৎপরতা দেখাবার কথা, যে আমার ডিস্ট্রিক্ট লেবর অফিসর রয়েছেন সেই আজ্ঞা মানে বল হিসাবে এটার উপরে নজর দেই করে সেই শ্রমিক মানুষ সাহায্য করবার কথা, কিন্তু এই জায়গায় সবু কিছু ঠপ পড়িছে। দেখবার বাকি রয়েছে এটার উপরে কাଣା রহবা। আমি ধন্যবাদ দেমা সেই জিতু আজ্ঞাকে যে কি পরিবারকে সাহায্য করুছন আমকু ইহাদে সূচনা দৌলে। এই যে দাদন মানকর খবর রয়েছে, দাদন শ্রমিক রয়েছে সমস্যা যে রয়েছে এটাকে নেই করে আপনার মতামত কাଣା রয়েছে নিহতি ভাবে কমেন্ট বক্সে লিখি করে জনাবে। বহুত বহুত ধন্যবাদ।